candidate borom ganang chini Debojit Tripura no khoboi supriya tai chok to chini warriors kamini lukuro norono bani kakaham amjagma te khulma yapare ang kokisisa no sanai जों प्रति बছर न गामियाव सिखालारनो कायो सिखलिरनो कायो नेतारनो कायजमानो लुखानो खायनाय 12 तारिख नेता कायजाक 2021 बनो आं काय कलांग आपन जिदिका गोबां बरन बनो बुट दुइ जिदिका आबो 2026 बनो काय नेतारा प्रति 5 বছর के वासना कायजाक তবে দেবজিৎ ত্রিপুরা গত 5 বছর কাইজাক লিয়া আসল কাইজাক মুখা তাকলাই জিদি খাই ও 5 বছর বকাই যাচ্ছে না বকাই এখন গ্যারান্টি এবং ও কাইজাক মুঙ্গ নরক যতন বর্ণমু চারি নাই মাইগো চারি নাই ওহান বাই এত হান দেখে চারি নাই নরক গাওয়ানা দি আঙ্গ ফাইনাই দিলে সুতরাং ঠাকুর বকুর 12 तारीख ने जे चीनी चोबा ओ चोबा छुदो चीनी पंखगलाये बुट दिमानि चोबा निनी बुसा निनी बुसो बड़ तंगना 35 বছর বামফ্রন্ট শাসন ও বেটাকা পারা সিপিএম नि आंदर तंगमनि सिन साइमानो हम खाइका चिंती प्रसारण हानि अधिकार तो रिलिया चिनी काफल सरी चिनी थाली कृषा ओलासरा हे शांति बदनी बायुंखर अंते यहाय गाय yang ambasa nini sodorni west district ni चंपकनगर गोबां मा एलाकानो जेनारेल सलामै वानदिरम यागो याखारि कलानि ओ जागा सेंकाय मालिया सरकारी भाबे सीपीएम रो वानसा रो यागो जेनारेल खाइ कलानि खांका ताय रिजार्व हसरि फाइका टिप्रा सरनि जागा किसाउइ फाइका टिप्रा सरनि जागा किन्तु चिनी दफानि बररो आसाइमानि बांगि दं बुफा काइसानि बसा खरक कामुगो गनो इंगो पासकानि जागा तंखाय बसा खरनिनो बाखाय आराय कानि खायनो बिनि बसा ताइसा काइजागै मांजाखाय कानिसा काइनो अंति खाय केबुनि जागा करिन थांनि 35 বছর जों थकम जाखा शिक्षानि अभाव सचेतनानि अभाव सरलतानि जों जे सरल बर' बखा काहाम आबुनि बागै जों बयनि कक खोनावै बय सामानि बय स्लगाननि माने स्लगाननि वै जों थकम जाखा फाइबका 2018 आं जेलनि यगद्र यगखायनो तामुखा चलो पाल्टाय बरफ बितृष्णांखा बामफ्रन्ट शासननो बितृष्णांखा चलो पाल्टायो जतन पाल्टाउनायनि खामायखा जतन पाल्टाउनायनि बागै जतन तियारुंलायसा बीजेपी नि गाड़ी सुनील देवड आनी नगो गाड़ी रहका स्कर्पियो आं नगो तंजाव जेलनि यगमानि परेबो खूब असहाय अवस्थानि दं आनी मनाय आनो रांगु बिनि गाड़ी बाय चलि जान फोन करे आनी बिहिबो अपरानि बाय करे हातार देसो आनी बसा फरकसा बिहि तय फरकसा बसा थांगा बीजेपी रो नि बायतलानि थांजाखा ताबुनि गवर्नर जिष्णुदेव बर्मानि नगन मिटिं होयो तारपरे हरदिबर आसामनि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा आंबाय मालाय नापो दुइतानि समय याकुं बायथिमै अस्कुफुलु गारिना हाकसाल खालामि हिमै थांगै ताबुनि आगरतलानि मेयर दीपक मजुमदारनि
नगद थाङै जों मिथिं खालिखौ दुइटाव सोलायनायखा কিন্তু আনো অনেক চেষ্টা নাকা বিজেপি লানাই आं বিজেপি কে খাই পরলোবন লিখা সিট নাই হিংকা ক্যান্ডিডেট নাই না বিজেপি কে আং বাংলা आं জোরাতে সাথে আমি কোনো নাই আমি কেস কাছে তব পাই বাস তারপরে আমি কেস কাছে নতেই বড় ঠুঙ্গা তিনি বতম অনেক জাংরি নাই থানো অম রোড ইনো হিলি অনেক জাংরি নাই জাংরি মালিয়া ফকগই মালিয়া তারপরে সিএবি চবা উখা এনআরসি চবা উখা বুবাগ্রা দিলি ততে আনো উখা চিনি বরম গণং বিজয় রাংখল আনো সাকা রঞ্জি মহারাজ দিল্লি নন নুন খানা নালাই आं थांखा जों एनआरसि नि केस खालायजा तारपरे खायै जों सिआइडि नि आन्दोलन दैखायै बुबाग्राबाय जों गखायो তারপর অনেক কষ্টনি পরেও বিজেপি ক্ষমতা পাইকা ও বিজেপি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অনেক কিছু রিনানির বাগে 125 amendment bill pass कराइए कि प्रसारण में डायरेक्ट था निर्णय एडीसी प्रशासनिक क्षमता रिनानी कक सका लैंड राइट्स रिनानी कक सका काउंसिल सीट रिनानी कक सका इन्हें 8 বছর उनका बड़ा मुंगसारी আছে না दिल्ली बबंगी सरकार त्रिपुरा बबंगी सरकार কিন্তু সুন্দর মুংসারিয়া ত্রিপাঠী চুক্তি का लास्ट পর্যন্ত টিকা মথাবাই তিনি 2 বছর লাইছা মুংসারিয়া তব ফাসে এডিসি সব মারিও কাছে ইলেকশন লাইছা আম বুবাগ্রানে এক জোরত সাকা বুবাগ্রা ত্রিপুরা সার বসিয়া বিজেপি বে ইলেকশন নি পুরো মুংসা মাই ওই বড় চুক্তি খাইছে মাই ওই ত্রিপুরা সা বসিয়া